Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Babay nakit-ang patay sulod sa usa ka simbahan sa Liloan, Cebu. Armadong kawatan misulod sa usa ka apartment unit sa Cordova. Ang insidente na hulikam. 133 ka mga estudyante ug teaching staff gikan sa kauluhan nga nag-educational tour na ospital. Ug City of Naga adunay nay tema sa ilang Christmas decoration karong tuiga. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Sa sunod simana na ang paghandom sa mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na sa laing kalibutan. Diin usa sa mga tradisyon ang paghalad og buwak sa ilang lubnganan. Sayranta ang kasika sa tinubdan sa mga buwak sa kabukiran ning Dakbayan sa Subo. Ini ang report ni Alan Domingo. Naabtan mo si Richel sa kamay nga nakatiman siyang buwakan sa bukirang barangay Babag 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Adunay golden, adunay moms, ug ubang matang sa buwak nga adunay managlahing kulor. Naay nagbukad na ang mga gihay apan mas daghan ang medyo piuos pa nga igo-igo gyud maabtan sa sunod semana ang pagbukad alang sa kalagkalag. Matud ni Richel nga bintaha kon sa punuan mamalit og buwak ang mga tao kay farm price itandi sa mga tindahan nga adunay tubo. Apan wa pa gani ma-harvest ang mga buwak na may mga nag-atang nini nga mga negosyante nga mausay mobaligya nini sa mas taas nga presyo. Hinuon ko adunay mo adtos buwakan nga mopalit og kinonsumo lang. Pwede nilang mahatagan. Ang presyo karon sir dili pa kaayo ubos pa ron ang presyo kay dili pa magkaayo siya gamit mga next week siguro manghinaot mi nga mutaas-taas sad siya gamay og presyo kay gasto kay siya niya kuan kay atimanon lagi. Sa pagkakaroon, normal pa ang presyo nga mokapin lang sa usa ka 14 ka pesos ang bangan sa mga buwak apan mosaka na kini sa mga adlaw nga taas ang demand. Gipasabot ni Richel nga dako kaayo sila og gasto sa pagpatubo og pagmintinar sa ilang buwakan. Sa espesyal nga okasyon, sama sa kalagkalag lang sila makabawi, busa ila kining pahimudsan gamay aron makatilaw usab sila sa ginansya sa ilang hinaguan. Depende sa klase sa iyang kuan kay kanina ni bundle man ni siya sir kaning golden bundle ni siya ug kanang kuan kaning mga binagsa dasin na sana siya. Kining bundle nga golden sa last year mo abot ni siya 300, 350 ana. 250 di magparehas. Mayon tagkaron parehas sa gihapon. Usa lang ni sa mga buwakan diri sa Mountain Barangay sa Barangay Babag 1, Dakbayan sa Sugbo. Kini ato nakita nga mga buwak karon sa tuang palibot ready for harvest na ni alang sa pagtimaan nato sa kalagkalag. Gipanglantawan nga dunay paglihok sa presyo sa mga buwak sa sunod semana ilabi na sa adlaw gyud sa kalagkalag. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Naukay ang lungsod sa Liloan kag buntag dihang nakitaan ang usa ka babayeng nagkadugo sulod mismo sa simbahan. Nadala pa kini sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Alang sa dugang detalye ani ang live report ni Nico Sereno. Nico? Ses giimbestigahan na kini karon sa kapulisan kung unsay nahitabo o kinsa ang responsable ning maong insidente. Sa likod nga bahin sa San Fernando El Rey Parish sa lungsod sa Liloan, dapit sa tumoy nga lingkuranan, nakitaan mag-alas 9 kaganihang buntag ang babae nga nagkadugo na. Matud pa, dunay singgit nga nadungog sa sulod, maong naalerto ang mga didto sa gawas. Katong nanindag kandila, niingon nga, na may babae ni Syagit, unya, nakakita silang nanindag kandila, nga naay lalaki nga nagsininag itom nga nagdaganig pagawas. Nga oras na. Nyawa na may kakuan. Gisubay man sa mga tanod ang palibot. Wala man nila na update. Ni adto higayuna, wala kaayoy taw kay nahumana ang alas 6 sa buntag nga misa. Pagsuod na may buko na may laki na naglingkod na, naginuktok. Nawako kita sa babae, paglipot na ako sa operating table, o dihan ay buko na may nagbuyod, pero layo ra jud ko. Ang ako nakita, nangyarang ilong na nagdugo. Dinhi sa likod nga bahin sa simbahan, sa pinakaluyo nga mga bangko, nakit-an kaganiha katong duguan nga babae, walay nakaila kaniya. Ni atong higayuna, nagmingaw ang simbahan, kay wala may misa, ug doon na mga pagpanglimpyo nga gihimo. Nadala pa sa ospital sa Danau ang biktima,
apan dead on arrival kini. Nasa injury diri sa kaning sa iyang luyo sa iyang ulo bitaw. Yan na po'y traces diri sa iyang liog nga murag gituok siya, which is maoy hinungdan sa iyang kamatayon base sa iyang death certificate. Gipalad man na karon sa kapulisan ang investigasyon. Dili pa matino unsay motibo, labi na nga wa pa mailhi ang biktima nga gibanabanang mga 30 ang pangidaron. Misusi na sab sila kung duna bay CCTV. Among gustong mahibaw ang katong iyang kuyog ug kinsa gituon sa koneksyon niya sa hitabo ba kay dakog possibility nga naato say kalabutan sa krimen. Basin og nagkalahali sila sa iyang kuyog dahil mao na to nga gituok siya kay na may nakadungog. Gisuwayan sab namo pagkuha sa habig sa team moderator sa parokya apan gipadayag niini nga nagpaabot pa sila sa desisyon sa arsobispo kabahin sa nahitabo. Dahinayon rasab kaganiha ang regular 12:15 PM weekday mass nga gitambungan sa mga manimbahay. Apan aminado ang uban kanila nakugang human makadungog sa balita. Ses usa sa atong gipangutana kaganiha ug daghan sab gyud ang nagpakisayod kung unsay mahitabo sa simbahan taliwa ning maong insidente ug magpadayon pa ba ang mga church services. Matod sa team moderator, magpaabot pa ni sila sa desisyon sa Archdiocese nga nagbase sab ni sila unya sa mamahimo nga investigasyon sa kapulisan kabahin ni adtong maong insidente. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Nakaani og atensyon kinig video sa social media sa usa ka panghaw nga natumba. Nasuta nga hitabo kini pasado alas 8 kagahapon sa buntag sa Barangay Kulon, City of Naga. Giklaro ni Naga Mayor Valdi Marchong nga sudna sa pipila ka buwan nga giplanuhan ang pagdemolish sa maong panghaw nga iya kaniadto sa National Power Corporation kun NPC. Sukad 1975 wa na matud pa gamita. Karon nga iya na sa laing gusyante ang maong luna, gamito na nila ang nahimutangan sa panghaw. Giplano ang pagdemolish sa panghaw o smokestack aron dili kini makahatag og kahasol ug kakuyaw sa nanimuyo palibot sa dapit. Ang panghaw sa atbang niini mauna lang ang nagpabilin. Stock. No? Awan am na gamita. Nya wala na may power plant nga himuon diha dapita. So mo na ilang i-bring down. Ginahanglan lang sa nila gamiton and then nananghit sila nato and then amo sa gipahibaw amo bitaw tong daghang video kay gipahibaw man tong mga netizens. No. Usa ka apartment unit sa Barangay Poblacion, Cordova, gisulod og usa ka armadong tawo nga nakakuha og mga alahas sa Tagbalay. Ang insidente nahuli kam. Si Luan Mirundina sa report. Alas 6:04 sa buntag kagahapon, October 23, nakuhaan sa CCTV sa Banay Giya ang pagsulod ni ining usa ka wa mailhing lalaki sa ilang panimay. Daw nila huskini sa usa sa mga kwarto, nakitang nigawas ang Tagbalay nga gisundan sa lalaking nakataptap ang naong ug nagtion og armas. Nawa sila sa frame sa camera ug pagkataod-taod nisulod og balik ang Tagbalay nga ni siya gitna. Ang Tagbalay nga nakuhaan sa video mao si Marites Abiliana. Iyang gisaysay nga matag alas 6 sa buntag, ablihan niya ang ilang terrace aron makadagan-dagan ang ilang binuhing iro apan nakalak ang ilang main door. Apan kagahapon, nakabantay siya sa usa ka lalaki nga nagpaatbang sa ilang terrace ug nangutana kung magpa-deliver ba sila og tubig. Butang nga gikahibong niya kay wa man sila nagpa-deliver og tubig nianang adlaw, busa gibalibaran niya ang lalaki. Apan wa mo biya ang lalaki. Manilakaw siya dire. Ako sa kitanaw, paglakaw siya dire. Iya pa ko kitanaw. Ana-ana pa siya, tanatan-aw pa. Nag-iwat siguro kung masudot ko. Pero pag kumana na, ato na ko sa akong kaysa akong iro. Ablihan naman na ko sakit na kong puso. Kahit una dyan kay ko, wa na ko maabli. Nidagan ko sa akong door. Sa first door dito. Dito langihin ako. Paggawas niya sa ilang CR, nagbarog sa iyang atubangan ang usa ka lalaking nagtaptap sa iyang naong
ug nagtiyon og armas. Nidiman kini og kwarta ug kay wa siya'y cash niadtong higayuna, ang usa ka box niya sa mga alahas ug ang iyang wallet nga mga ID ug ATM lang ang sud ang iyang gitanyag ngadto sa lalaki. Kay di niya buot nga maamong ang iyang anak babay ug mga apo nga tuwa sa pikas kwarto, gigiyahan niya ang lalaki paingon sa terrace ug didto niya giitsa ang box nga may mga alahas uban ang wallet. Makapusin niya ako sa mga hitabo. Ako siyang gi-divert. Dire, kwarta mo kayo magtuyo. Di, lahas, di ko dire. Gawas ta. Ara sa test. O lagay mo, gawas ko. Ang bina iyan ng kuwaon. Kuno, dire, ari ka, ara ko ni hatag. Manang akong gikonduha ka, hands na ko. Dire, iya man kuwaon, giana na ko. Ang lalaking kawatan niambak usab agi sa terrace ug gipamunit ang iyang gipangitsa ug nilakaw palayo. Matod sa anak sa biktima, nagduda sila nga posibleng usa sa ilang mga tig-deliver og tubig ang responsable. Gawas sa ilang pamilya, ang tig-deliver lang og tubig ang makasaka-saka sa ilang balay ug na-familiar na ang ilang iro. Ang reaction sa iro kay murarag nakigduwa, dili jud kaayo kay kani among iro, kaning gamay na mga iro. First time kaniya makita, kanang mura gani siya territorial pa nga mo paghot ing ana mo simhot pa nimo, pero the way ang reaction sa iro kay mura man gud siya og kanang nakaila na ba or nakasimhot na ba siya ani nga tawhana. Ang Cordova Police sa ilang bahin ni butyag nga aduna na sila karoy duha ka mga person of interest nga gisubay. Actually, naa nami mga picture sa ila. Ang paglocate na lang kung asa sila. Ang usa ma'am is initially taga Cordova, ang usa kay nasa Tagalain nga kuan nga tupad ra pod. Nakadaig man ang pamilyang Abellana sa pagresponde gilayon sa mga pulis apan nang hinaot unta sila nga magsilbi ang hitabo nga wake-up call sa LGU nga hatagan o gibugaton ang pagbutang og mga CCTV sa nagkadayang dapit sa lungsod aron masayong masubay ang mga malambigit sa krimen. Ang challenge man gud karon, limited ang CCTV sa Cordova. So disod kaayo jud although ang CCTV di mo dyan na siya makastop og krimen, no? Pero dako jud kay siyang tabang gani, especially mga ingani na human na ma-identify na to, ma-trace na to. Limited kaayo ang CCTV diri sa ato ang amo ang lungsod. Si Cordova Municipal Councilor Nat Sitoy sa iyang social media post kagahapon ni pahibaw nga nakigtigom na sila uban sa Engineering Department, PNP, DRRMO ug BPLO aron masubay ang pagpatuman sa CCTV ordinance nga matud niya napasar ug naaprubahan ni adtong tuig 2023. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. 133 ka mga tawo nga gikan sa Lucena City ug nag-ed tour sa probinsya sa Leyte ang gidala sa Baybay City Hospital kay matud pa na food poison. Ang dugang detalye sa report ni Fem Marie Dumabo. Ang 133 parte sa 187 ka mga estudyante ug teaching staff ang nalandig sa Baybay City Immaculate Conception Hospital. Gisuwayan sa Jamie Balitang Bisdak sa pagsud ang ospital apan wa kini tuguti sa tagdumala sa Tambalanan. Nahitabo ang gigong food poisoning nitong Miyerkules. Mato ni Baybay City Vice Mayor Attorney Ernesto Butawan, gikan nag-tour sa Kalangaman Island sa Palumpon, Leyte ang grupo ug dito kini niudto sa wala pa mo biyahe padulong sa Baybay. Nagdala sila matud pa og pagkaon, lakip na dinhi ang mga seafood. Gathered from the teachers, no, atong mga nagdala sa mga bata. Ang information nila nga ang mga pagkaon nila medyo nabuwad sa adlaw. And then, almost 1 hour na siguro biyahe from Palumpon to the isla. So, mo na duda nga mo ay nakahatag nila og tawagin ning problema. Hapon nitong adlaw naglain na ang lawas sa mga tinunan. Matod sa Vice Mayor, daling miresponde ang LGU. So, ang ato city government, gabi pa lang, i-retrieve na sila, gikuha sa hotel. Gidala sa ospital. May lang gani kay doon na tayo kagari ang ospital. No? Wala na muda mo biyahing layo pa. And then, na tatal man sila sakto. Gipasalig sa Baybay City LGU nga sila sa city government ang niabaga sa galastuhan sa mga tinunan nga nadala sa Tambalanan. Karong adlaw, tanan nga nasud sa Tambalanan ang ma-discharge na. Gikatakda nga mo biyahe pabalik sa kauluhan ng mga tinunan ug magtutudlo karong gabi. Ma-shoulder naman
sa government pa na nila mga bayro nun. So the students and the teachers, the school, wala sila i-shell out nga kwarta pambayad sa hospital. All expenses are shouldered by the government. Nagdumili sa pagpa-interview ang mga magtutudlo sa Manuel S. Inverga University Foundation. Apan sa ilang opisyal nga pamahayag, giklaro sa kadagkuan sa nahisgutang universidad nga luwas ta ng second-year tourism and hospitality management students. Nagpasalamat usab sila sa tabang nga gi-extend kanila sa Baybay City LGU. Nipaygayon man og investigasyon ng Baybay City, gipahibalo usab sa Palumpon LGU nga nagpahigayon na usab sila og investigasyon sa insidente. Tumong sa pakisusi ang masayran kung unsang hinungdan nganong naglain ang lawas sa mga tinun-an. Gusto usab nila nga manubag ang mga hingtungdan. Obanik Lance Gabutin, Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Sikop ang 31 anyos nga lalaki human pasanginling na lion ug kutsilyo kay nasuko nga wala pautanga ug wala dawata ang gitanyag nga giingong shabu isip bayad sa pagpatubil niini og gasolina. Nahitabo kini sa usa ka gasoline station sa National Highway sa Barangay Langtad, Dakbayan sa Naga. Gireklamo sa pump boy ug sa motorista ang nagpatubil sa City of Naga Police nga suspect nga taga Dakbayan sa Karkar. Nasuko matud pa ang suspect nga wala pautanga ug wala tubili ang iyang motorsiklo nga mipasalig nga mobayad ra. Mibunot matud pa og kutsilyo dihang mitanyag kini og sachet nga shabu isip bayad apan wala kini dawata sa pump boy. Daling mibiya unta ang suspect. Apan sa follow-up operation sa City of Naga Police, kauban ang usa sa mga biktima nga mo'y miila sa suspect. Misuway paunta kini pag-ikyas apan nawagtangan kini og kontrol sa gimanehong motorsiklo ug natumba. Maong nasikop kini. Nasakmitan ang sospek og unom ka putos sa gidudahang shabu. Samtang nahibaw-an nga ang motorsiklo niini kinawat sa Dakbayan sa Karkar niadtong Lunes. Gihimakak sa sospek ang pasangil. Hinuon miangkon kini nga misuway siya pagbayad gamit ang pakete sa shabu. Pipila ka mga dagkong kasapaan sa Dakbayan sa Subo, gibutangan og mga floating river boom aron mupugong sa mga basura nga ianod sa sapa ug sagad mo'y hinungdan sa pagbara sa drainage nga musangput unya sa pagbaha. Pasado 9 kay ng buntag, gibisita kini sa mayor uban sa ubang mga opisyal sa City Environment and Natural Resources Office, River Recycle ug sa Cebu Chamber of Commerce and Industry. Ilang gibutang ang floating river boom sa kasapaan sa Barangay Inayawan, Labangon ug Pahina Sentral. Masaligon ang mayor nga pinaagi sa pagbutang og floating river booms, mapugnan ang pagbaha ug ang pag-anod sa mga basura ngadto sa kadagatan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan mopatawag og tigom uban sa taga DPWH aron masigurong mahuman ang roadworks habig sa Barangay Ibo karong tuiga. Kay sa Enero sunod tuig, ipahigayon sa Lapu-Lapu City ang ASEAN Tourism Forum. Si Luan Mirundina sa report. Og pipila ka mga pangutana ug mga managlahing reaksyon gikan sa mga netizen ug sa mga motoristang muagi sa ML Quezon National Highway habig sa Barangay Ibo ang gihimong pagbakbak sa sidewalk nga maayo pa man unta kini og hitsura. Giangko ni Mayor Cindy King Chan nga iya ang maong proyekto sa dihang kongresista pa siya ug ang pondo gikan sa General Appropriations Act of 2025. Iyang gipasabot nga buot nilang masolusyonan ang problema sa trapiko hinungdan nga ilang palapdan ang dan sa dapit. Expansion man, maka-add tag one lane para sa traffic ba. Traffic man na kaayo kay naman tong stoplight sa Carmelite sa eskina. So it's not, it's road widening with drainage pod. Sa project information sa DPWH Cebu 6th Engineering District, nalatid nga nabahin sa tulo ka section ang scope sa trabaho. Ang Section 1 naglakip sa paghimo og pocket lanes alang sa bus stop duol sa Gate 3 sa MEPS 1 nga adunay gitas-on nga 60 meters matag pocket lane. Sa Section 2 maghimo usab og pocket lane alang sa bus stop duol sa Gate 4 and Gate 5 sa MEPS 1 nga tag 60 meters usab ang gitas-on.
Samtang sa Section 3, mao ang pagpalambo sa off-carriageway sa tuong bahin sa karsada paingon sa Barangay Buaya nga adunay gitason nga 895 meters. Ang kasamtangang sidewalk ug drainage ilisan og PCCP ug bag-ong drainage. Ang kasamtangang drainage line ilisan aron makurhian ang dagan sa surface water paingon sa outfall. 29.4 million pesos ang project cost niini. Gisugdan kini pagtrabaho niadtong April 8, 2024 ug sa January 8, 2026 ang target date of completion niini. Matod sa mayor, makigtigom siya sa DPWH Cebu 6th Engineering District aron masigurong mahuman kini sa dili pa ang pagpahigayon sa ASEAN Tourism Forum sa Lapu-Lapu City sa January 26 hangtod sa 30, diin gipanglantawang moabot sa 1,500 ang mga delegado. Commit nila before December mahuman na ang kuan. Ila ko nung ibalik po to ang watuyuan na nabakbak na plant boxes. Tinguha usab niyang makasugod na sa beautification sa dakbayan o pamutangan og mga tanom ilabi na ang mga dan nga agian sa mga delegado. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Classic Christmas ang tema karong tuiga sa City of Naga nga nabantog nga Christmas capital of Cebu. Dugang mga kalingawan alang sa mga bata ang angay kunong atangan. Ani ang report ni Fe Marie Dumabo. Pinangaging katuigan ng dakbayan sa Naga nabantog na kini nga adunay mga maanindot nga dayan-dayan sa Pasko. Hinungdan nga naila kini nga Christmas capital of Cebu. Sagad kining dagsaon dili lang sa mga nagahanon, apan gikan usab sa silingang mga dakbayan ug lungsod. Matag tuig lain-laing tema ang ilang ipasundayag. Sa niaging tuig, enchanted Christmas theme decorations nga tungod sa mga matahom nga talan-awon, mga naglain-laing suga sa Christmas decorations ug matahom nga mga buwak nga gasiga ang mas nakadani sa mga tao. Niadtong 2023, Christmas Around the World usab ang tema. Diin gibida niini ang lain-laing mga landmarks sama sa mga flower farm ug windmill sa Netherlands. Ug karon tuiga gipaybaw ni Mayor Valdemar Chong nga classic Christmas ang ilang tema. This is just a making the people of Naga happy during the Christmas time. No, ako ay nang ubanoy ako, I'm not thinking about unsay na yung among ma-recognize mig madi basta amo ang taga Naga malipay. Sunod si Mana, sugdan na ang dekorasyon sa ilang plaza, boardwalk, city hall ug uban pang public areas. Matod sa mayor nga lakip sa mo-sponsor o motabang sa dekorasyon ang nanlaing mga kumpanya nga nag-operate sa syudad. Sa December 8, himuon ang Christmas lighting ug sugod na sa mga nagkadiyang kalihukan sa Pasko. Ning tuiga, ipahimutang atubangan sa City Hall ang dancing fountain ug train aron makahatag og dugang kalingawan sa mga bata. Routinary nga opening of lights, there will be a concert of the Apo Hiking Society. Katong mga Christmas songs nila. Traditional unta nga ang values, this will help sa values siguro sa mga bata nga ma-instill nimo diha nga Pasko is for sharing, Pasko is for everybody, Pasko is kalipay. So mo na. Oban ni Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Paningkamutan nga makalabi og budget alang sa repairs o construction sa mga school buildings. Kini ang gipadayag ni Mandawi City Lone District Congresswoman Lollipop Uwano Dizon. Taliwa kini sa mga damages sa mga eskwelahan tungod sa nahitabong linog. May duha pa ka mga school buildings nga nakitaan nga daw mitilt o miharag na. Matod sa kongresista, nagpaabot pa sila sa report aron makapaduso usab siya sa kauluhan ug maka-facilitate nga maka-allocate og pondo. Para maka-set aside siguro budget nato ang national, then I'm gonna also help them pag-submit anak nato para eventually matagaan nag-funding kay priority masad nato karon. Kahugpungan sa mga magpapatigayon sa Sugbo mutabang sa apektadong mga mag-uuma ug mananagat sa Northern Cebu alang sa alternatibong panginabuhian. Gipahibaw sa Department of Agriculture o DA7 nga milyones pesos ang balor sa danyo sa agrikultura tungod sa linog. Posibleng musaka pa kini kung matapos na ang gihimo nilang evaluation. Ila pang gisubay karon kung aduna bay mga umahan ang di na mamahimong makatikad. Kay adunay sinkhole ug mga pagpangliki resulta sa magnitude 6.9 nga linog ug sa mga aftershocks. Apektado usab ang mga mananagat kay wala una sila managat tungod sa kahadlok sa namugnang mga sinkhole sa kadagatan.
Matud ni Reagan King, Vice President sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, nga makig-alayon sila sa nagkadiiyang ahensya o departamento alang sa tabang nga ipadangat sa mga mag-uuma, mananagat ug mga apektadong negosyante nga sakop sa small and medium enterprise. Andam yun kami, no? Labi na our main focus good sa Cebu Chamber is really to support the MSMEs, mga micro, small, medium enterprise. We are here also to present also to the people of the North unsay mga alternative businesses as well nga ma-offer nato. Ano muna sa paghagpat ang mga senior citizens sa Dakbayan sa Subo kung sikin sa gayon ang haom nga mudawat sa ayudang pinansyal. Nasayra ni Mayor Nestor Archival nga adunay mga registered beneficiaries sa Cebu City nga mga senior citizens apan miadto sa laing dapit ug nagperehistro usab isip botante. Samtang mubalik lang sa Dakbayan sa Subo kada 3 ka buwan aron mukubra sa ilang ayuda. Tinguha ni Archival nga malimpyuhan ang listahan gikan sa mga posibleng nagpahimulos sa benepisyo nga wala na nagpuyo sa Dakbayan sa Subo. Nasayran nga daghan pa ang nagpaabot nga makasulod sa listahan sa senior citizen sa syudad. Gibarugan sa mayor nga himuon na nga binuwan ang distribution sa financial assistance kay mauman usab kini ang nalatid sa lagda. Sugda na kini sa pagpatuman karong buwana, diin madawat nila ang tag-1,000 ka pesos matag buwan. Ipahigayon ang distribution sa mga barangay sa cash assistance sa kabarangayan. Samtang lakip sa makadawat sa ayuda ang 7,000 ka mga senior citizens nga makasulod sa listahan niadtong tuig 2013. Naay mga naibawaan nato nga nag-register dinhi sa ato nga nahimong senior citizens. Unya nang balik sa ila dito nagpa-register as voter. So basically, kung nag-register ka dito voter, so supposed to be dili na kaangay tagaan sa syudad. Okay? This is a way of trying to find ways nga kinsa gyud angay tagaan. Mga kapuso, apil na kamo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag sa mga sari-sari store owners o sa mga mamalitay nga mosalmot ni ini. At ang iusab kung maapil ba ang inyong pangalan sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawa sa mga makadaog sa 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Hangtod sa December 26, 2025 ang pagpanawat sa mga entries. Mga kapuso, pagmatngon sa mga fake news, fake Facebook accounts ug sa mga scam texts. Mag-atang lang si GMA o mobisita sa official Facebook page ug microsite si GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Mga kapuso, natunaw na ang low pressure area ang kanhing bagyong Salome. Apan adunay kahigayunan nga masinati gihapon ang uwanon nga panahon. Tungod gihapon kana sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ nga nakaapekto sa Mindanao. Posible gihapong mupauwan ng easterly sa sidlakang bahin sa Luzon. Samtang shear line usab ang nagpasulabi sa extreme northern Luzon. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang kusog nga pag-uwan-uwan sa amihanang bahin sa Leyte. Gipaabot usab nga uwanon ang kahaponon sa lalawigan sa Sugbo ug sa Siquijor. Posible gihapong uwanon ang ubang lugar sa nasod. Karong Domingo, atong masaksihan ang Part 2 sa Bubble Gang 30th Anniversary Special. Makita na usab og katawanan nga mga skit ang atong mga kabubble sa Manila ni Paulo Contis. Kinsa magdala sa papel ni Kapuso Action Man Emil Sumangil. Magpakita usab sa skit si E.A. Guzman, Charis Solomon ug si Esnir. Ug atagi ang appearance ni Vice Ganda kauban si Michael V. Busa atangi sila tanan sa Bubblegang 30th Anniversary Part 2 karong Domingo, alas 6:10 sa gabi sa GMA. Sa nagpadayong blind audition sa The Voice Kids, 5 na lang ka spots ang gikinahanglan aron masayran kung kinsa ang pinal nga magtigi sa entablado. Usa ka spot ang kuwang ni Coach Zach, duha sa Ben and Ben, usa kang Coach Billy ug usa-usab kang Coach Julie. Kinsa kaha sa mga bata ang maswerteng makauban ang mga coaches. Kana ang atangi sa The Voice Kids kanong Domingo, alas 7 sa gabi sa GMA. Ning
Nining buwana, mas gihingusgan pa ang kampanya sa breast cancer awareness. Maong adunay pihimangno ang mga doktor ug eksperto. Ano ang report ni Orchid Silapingkaw? Gisaulog karong buwan sa Oktubre ang Breast Cancer Awareness Month. Aron mapalapdan ang kaalam, kinahanglang magpa-check up mintras sayo pa. O gipahinumdum usab nga adunay tambal batok sa cancer. Parang sumasakit yung right breast ko. Tapos yung type of pain niya, feeling ko na mamaga or minsan parang may tumutusok. Sa nakalabang tuig, na-diagnose sa stage 4 breast cancer ang 34-year-old occupational health nurse nga si Nicole. During our physical examination, na-required sa work. So may nakapangbukol yung doktor. Ako mismo hindi ko siya nakapa actually. Ang gibugaton sa sakit ni Nicole, nadugangan tungod sa kadako sa galastuhon sa iyang pagpatambal. Ongoing treatments ko po right now, hormonal therapy, radiation therapy, then after that, nag-chemotherapy ako, which is 7 sessions lang din siya. Still ongoing pa rin yung other cancer treatments ko aside from radiation and chemotherapy. There are times when I feel down or anxious kung ano ba talaga, hanggang kailan ba ako. Among nahinabi ang oncologist o doktor nga espesyalista sa pagdiagnose o pagtambal sa cancer nga si Dr. Norman San Agustin. Matod niya, early detection ang gikinahanglan aron mabatukan ang sakit nga breast cancer. Lahat po ng sex, babae at lalaki, pwede magkaroon ng breast cancer. Problema dito, at yung diagnosis po natin, napakahuling nadadiagnose. Pag advanced na po yung cancer, pag stage 4 na kayong disease nito, napakahirap pong gamutin. Matod sa Department of Health, moabot sa 33,079 ang kaso sa breast cancer dinhi sa Pilipinas niadtong 2024. May bukol na kayo, may dumudugo na sa nipple ninyo, may retraction na yung skin ninyo, may masakit na sa buto ninyo. Medyo late na po yun. Ano? Yung recommendation po nila at the age of 35, yung baseline mammogram ninyo, paggawa na ninyo, at yung breast self-examination, yung diet ninyo. Bata pa kayo, meron na kayong mound sa breast niyo, lumalaki na yung breast ninyo, magpasimula na po kayo ng breast self-examination. Aduna sa programa ang PhilHealth nga gitawag og Z-Package o ang paghatag og financial assistance sa mga adunay high-cost illness nga lisod bayran sa mga pasyente. Marso sa nakalabang tuig, gipatasan ang coverage alang sa breast cancer Z-benefit gikan sa 100,000 pesos ngadto na sa 1.4 million pesos. Ang problema, pipila lang sa mga hospital ang adunay kontrata isip Z-benefit provider ngadto sa mga pasyenteng adunay breast cancer. Panawagan ni Doc Arman nga kinahanglang iprioridad sa gobyerno ang mga Pinoy nga biktima sa breast cancer o palapdan pa ang programang makatabang alang kanila. Yung mga private hospital na magagaling at gustong tumulong sa mga kapwa po natin, tulungan naman po ninyo kami para may access kami dyan sa PhilHealth na yan because they're very relevant to the Philippine economy, to the survival of the Filipino women. Ang breast cancer patient nga si Nicole, positibong giatubang ang iyang sakit. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mga kapuso, 62 days na lang sa dili pa ang Pasko. Maayong hapon ug happy weekend mga kapuso.